Dari City Kopi melihat segala hal tentang perkopian di Priangan. Semua dari Priangan? Iya. Wah. Bisa Siap. dari gunung ini Pak, dari gunung mana? Ini hampir semua Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau Arabica itu sendiri ada dari Pangalengan ya, dari ketinggian lah. Ketinggian antara 1.400 sampai 1.600. Paling rendahnya Arabica 1.200 mdpl. Kalau Robusta dari Jawa Barat, dari daerah Ciamis, Kuningan, Oh, Ciamis. Sawal, itu Robusta. Karena sejarah awalnya Indonesia itu Pangalengan. Oh, it's from Pangalengan, the first. Pangalengan, yaitu kopinya Arabica. Arabica. Itu tahun 1670 sekian lah. From 19th century, the first cultivation of Arabica. 17th century. 17th century. 1600-an gitu kan. Nah, itu bibitnya itu kebetulan di perkebunan Malabar. Oh ya, di Malabar. Iya, perkebunan Malabar, bukan Gunung Malabar. Indonesia tidak ada Gunung Malabar. Gunung Malabar India. Yes, India. Nah, tapi di sini The jadi first seeds is planted in Malabar mountain. Yes, and the mountain is named Named after the music of Malabar. Malabar Farms. Malabar Farms. Iya. There's no Malabar Mountain here. Kebun Malabar. But the farm. Kebun Malabar. There is also Gunung Malabar. Yeah, but No. Gunung Malabar di India. India, the real one is in India. Malabar, Indonesia. Ya. Ya, yaitu Bosha. Bosha. Ya, Bosha itu. Nah, di Indonesia, di Jawa Barat, setelah mulai masuk itu baru ke seluruh Indonesia. Wah, Coy Gayo kemana-kemana kan seluruh Indonesia. Di Jawa Barat itu masalahnya kena hama. Oh, the pest. Hama yaitu menggerogoti akar. Menggerogoti akar, daunnya kering, buahnya rontok. Dan orang Indonesia terutama Jawa Barat itu lebih senang ke tani sayuran. Sayuran kenapa? Karena setahun bisa 3 kali. They prefer to plant vegetables. Kalau Yeah, from the past, because it's more profitable. And 3 times harvest in a year. Yes. Coffee is only once. Kopi kan cuma satu kali ya. Nah, dari 1670 sekian itu baru teh. Oh, iya, Jadi Indonesia kopi dulu, kopi dulu. baru teh. Coffee before tea. Yes, gitu. Baru menyebar ke seluruh Indonesia. Makanya saya di sini pakai kopi Jawa Barat, pengen menjawa baratkan kopi. Artinya orang Jawa Barat supaya minum kopi Jawa Barat. He wants to make coffee popular again. Yeah, he wants to make coffee popular Yeah. again. I mean, yeah, for That's how he started. Yeah. West Java people to drink coffee from West Java itself. Itu yang saya di sini kan ada radio Malabarnya juga. Pertama di Indonesia radio itu yang memang di Malabar ini itu Gunung Puntang. Gunung Puntang. Ya, cuma sekarang tinggal apa bekas-bekasnya aja. Puing-puingnya. Gitu. Jadi Malabar itu dari perkebunan Malabar itu dari mulai Pangalengan sampai ke Gunung Puntang. So it's a mountain range, Malabar. Yes. Not a single. Yes, it's a range. Yes. Robusta itu pertama ditanam di Sunda Kelapa. Oh, in Sama Batavia. orang Belanda di Sunda Kelapa karena banjir. Jadi kalau cerita Jakarta itu sampai kapan pun banjir
Karena zaman Belanda aja udah banjir. The first Robusta was planted in Batavia, Yeah. but it was flooded, so they have to remove to other places. But, and when was Robusta introduced? It was Yeah. like 19th century. About 17th century. 17. Robusta already? Robusta. Not first Arabica and then later Robusta? Yang pertama Robusta or Arabica? Pertama Robusta. Robusta dulu. Robusta first. karena gagah. Robusta itu ditanam kan lebih di Rendah. dataran rendah. Ah. Yaitu di Bekasi, Cikampek, gitu kan sampai ke ujung Jawa Timur. Nah, untuk Jawa Baratnya Cianjur. Cianjur itu sejarah kopi Jawa Barat. Makanya tesnya beda. Beda rasa, different taste. Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur dengan Jawa Barat beda tes. Karena apa? Karena Robusta Jawa Barat itu ada less acid, nati. Medium itu udah mocha, coklat. Sumatera, ngerti guys, Gresi, nah itu beda. Jadi sejarahnya itu Jawa Barat. Yeah, the first introduced Robusta is in Jawa Barat, in the north, in the Batavia and Cianjur, but in the highlands di daerah tinggi mulai Arabica apa ya? Ya Arabica, Pangalengan pertama. Kalau Java Coffee itu Robusta berarti Pak? Java Kopi itu Robusta. Robusta. They plant Robusta from East Java and the lowlands. That's Robusta. Oh, Below. Where does it change in altitude when they go from Robusta to planting Arabica? Arabica can only be planted above 1,000 meters above sea level. Kalau yang di Puntang ini Arabica berarti Pak ya? Arabica. Arabica. Itu berapa ratus meter Pak? 1.400 ke atas. Yes. 1040. The lowlands in the Batavia, in Jakarta. Jakarta is very low, right? Yes, but it's filled there. It's filled there, right? Field. Filled. Field, yeah. Field, yeah, It field. was flooded. The first introduced in Batavia. There's almost no coffee growing on lower altitude, right? Below 300? It's very Maybe common. not in Batavia, but more like to Bogor Yeah. and Cianjur. Kalimantan is also Robusta. Kalimantan has Kalimantan Robusta. Robusta. Kecil lebih, bijinya huni. Small beans. Small. Jawa Barat, Robusta ada 2. Biji huni, bijinya kecil, lalu borbor besar, borbon besar. Kalau yang masih dari zaman Belanda tuh pasti Arabica Pak yang masih ditanam di sini. Apa beda lagi bibitnya? Beda bibit. Beda berubah ya? Kita bayar ke petani langsung, kita nyetok, gitu. Oh sudah beli. Ya, harus beli Tanaman dulu itu ya? Karena petani itu hari ini jual buat besok makan. Jadi kita nggak bisa ke petani itu ngutang, nggak bisa. Kalau kebunnya di mana Pak kebun? Kebunnya di banyak sih. Oh banyak. Ya saya kan kerjasama dengan petani. Dulu di Puntang, karena kita capek lah, akhirnya diserahkan ke petani. Jadi kita lebih ke petani. Memang sayuran itu jadi masalah. Pohon pelindungnya ditebang, jadi longsor, erosi. Iya. Kalau kopi ada pohon pelindung. Pelindungnya yang bagus lagi kan lantorobung. Jadi lebih tidak akan longsor erosi di mana musim hujan. Coffee is more sustainable to the lands. Yes. It preserves the lands. Because if you plant vegetables, you can create a landslide. Yes. What is rekomendasi apa? The best apa Pak? Yang mungkin yang kerasa espresso. Arabica, Robusta. Kalau saya lebih ke house blend. House blend tidak terlalu acid, tidak terlalu bitter. Arabica Robusta, Robusta itu 80%, Arabica 20%. The best. You can choose. Oke. Americano. Americano, espresso, boleh tes apa aja. The beans. And this is okay. Yeah, this is not roast yet. No. Was not green. Does it smell like anything? There's a faint smell. Belum keluar ya. Baunya belum keluar. Just faint smell. Ah yeah. It's
See this one? This is black bean ears. And why is it like that? I think it's because not disease, but malnutrition. Turbo cas. Mas, jadi ini buatan bapak Oh, ya. bukan sendiri. Ini kapasitasnya tuh minimal 10 kilo. 10 kilo minimal. Maksimal 20 kilo. Waktunya tuh 5 sampai 7 menit aja. 7 menit untuk bisa jadi. Dari mentah jadi matang. Oh. Kalau mau lihat Buat apa ini? ini si Campbell namanya, buat lihat matang enggaknya. Oh, diambil ya. Buat kontrolnya. So you do it like this to check if it's already done. And when it turns brown, then it's done. And we check by the smell and the color. How long does it take for that? So, 5 minutes. 5 to 8 minutes. And how big is the van? How big is it? How big is the container of the machine? How much can you do with capacity? 10 to 20 kilogram. 10 to 20 kilograms. Okay. But it is very fast actually. Oh, if it's more than 180, it turns off by itself. It turns off, yeah. Yang udah lewat. Wah, Robusta. keren. Oh, Robusta. Robusta Jawa Barat. Good. The best. Good, very good. Yes, bro. Tes. Tes. Tubruk. Turuk ya? Oke, tes tubruk. Seneng begini gitu kan. Karena saya mungkin di Bandung atau di Jawa Barat orang kopi kan banyak, Pak. Orang kopi banyak, tapi saya bisa masuk ke hotel di Tanjung. Ada yang dengan saya dengan hotel Papandayan itu udah 10 tahun. Pavilion 9 tahun. Pavilion. Iya, GH Universal. Ya banyak. Taste if you want. I cannot. I'm fasting. Sorry, yes, sorry. You're right. It's okay. Sorry to tempt you. Ya, saya tuh 10 tahun. Kan kita apa? Jangan minum kopi. Nanti bodoh, lihat arang aja diminum, arang kopi. Itu yang tidak diajarkan hasil. Ayo, cheers. 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 Toast. Oh. And why do they store it just for experimentation or? Iya. Kenapa disimpan? Simpan. 5 tahun untuk Eksperimen. Sampai coba kan? Terus lokal. Kafe halal. Ini kayaknya kalau minum ini nggak bisa nggak tidur Pak ya? But this is just a cold Enggak. brew, or is this Enak. with whiskey? It's just cold brew. Ini kopi aja kan, Pak? Kopi. Cold brew. Smells like spice, Yeah, right? like spices. Right. Acid. Yes. Yeah. Strong acid.
Very Arabica. Ya Arabica ya. Oh, tadi yang minyaknya itu ya. Iya. So they roasted to medium to dark, so the oil came out, and that's where the fruity. I think this is later. This is maybe early 20th century. Yeah. Because we don't have the documentation from the all the century. Camera was invented. The photos I showed you from Kina is Yeah. Baru Pak. Atur nuhun Pak. Sampai jumpa lagi. Atur nuhun. Sampai-sampai. Ya. just now. I don't know if it's just Sudanese, but I forgot the name, but the spiritual tiger, you know, you can as a family you can have spiritual tiger, Yeah, you know? yeah. It's like a spiritual Companion. Yes.